हमारी एक ट्रेडर्स की तंजीम है, उसके तहत एग्ज़िबिशन्स 2 हो चुके हैं पाकिस्तान में, अब तीसरा पेशावर होने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर अब अच्छे लेवल के एग्ज़िबिशन्स होने शुरू हुए हैं। लिंक्स डेवलप होंगे कि दुनिया में डेंटिस्ट जो हैं या डेंटल टेक्नीशियन जो हैं या टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो कहाँ दुनिया में जा सकते हैं और कहाँ पे अपनी फर्दर ट्रेनिंग कर सकते हैं। उनको मटेरियल भी नए मिलेंगे, गैजेट्स मिलेंगे, इक्विपमेंट मिलेगा। और नॉर्मली हमारा यही होता है किसी भी फॉरेन कंपनी के साथ भी आप मटेरियल नहीं खाली खरीदेंगे, आप हमारे लोगों को ट्रेन भी करेंगे। बड़े अरसे बाद पेशावर में एग्जीबिशन हो रही है क्योंकि केपी के पूरा खाली था इन चीज़ों से, अच्छी टेक्नोलॉजी से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहताब अज़ीज़ और चुगताई पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमेशा की तरह राशिद चुगताई साहब ने आज भी हमें वक्त दिया और हम इनसे बहुत कुछ सीखेंगे आज। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। तो सर, गुज़श्ता पॉडकास्ट में आपने एक ज़िक्र किया था कि पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जहां बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, नई टेक्नोलॉजीज़ का पता चलता है, दुनिया कहाँ चल रही है, क्या इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है। तो क्या पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा होता है जिससे बहुत सारे लोग एक जगह पे बहुत कुछ सीख सकते हैं? बिल्कुल, हमारे जो है पाकिस्तान के अंदर अब अच्छे लेवल के एग्ज़िबिशन्स होने शुरू हुए हैं और हमारी एक ट्रेडर्स की तंजीम है, पाकिस्तान डेंटल ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, उसके तहत एग्ज़िबिशन्स 2 हो चुके हैं पाकिस्तान में, अब तीसरा पेशावर में होने जा रहा है। उसके अंदर बहुत सारी दुनिया से कंपनियां आएंगी और एक्सपर्ट्स आएंगे और वो आके वहाँ पे ये सारी अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ कराएंगे, डिस्प्ले लगेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज़ मिलेंगी और उसके साथ साथ लोगों को लिंक्स डेवलप होंगे कि दुनिया में डेंटिस्ट जो हैं या डेंटल टेक्नीशियन जो हैं या टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो कहाँ दुनिया में जा सकते हैं और कहाँ पे अपनी फर्दर ट्रेनिंग कर सकते हैं। वो सारा कुछ एक छत के नीचे होगा, अंडर वन रूफ, और बहुत कुछ उसमें मिलेगा। और बहुत मैं तमाम पाकिस्तानियों को चाहूँगा जो डेंटल कम्युनिटी से हैं वो उसके अंदर आएँ और देखें और उससे महसूस हों। बहुत नई से नई टेक्नोलॉजी उसके अंदर आई होगी। उस वक्त तक की दुनिया की सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे आई होंगी इंशाल्लाह। तो सर, ये तो वो आपने बड़ी खबर सुना दी कि पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े पैमाने पे कोई इवेंट होने जा रहा है। तो आपने फॉरेन कंपनीज़ का भी जिक्र किया, तो आपके ख्याल में कौन कौन सी कंपनीज़ मुतवक्को है? इंशाल्लाह बहुत सारी आएंगी। पाकिस्तान के अंदर इसके डिस्ट्रीब्यूटर, हर कंपनी का तकरीबन डिस्ट्रीब्यूटर है और जो उम्मीद है कि हर कंपनी को इनवाइट करेंगे और वो आएंगे यहाँ पे और अंडर विद द सुपरविजन ऑफ द लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हम इस चीज़ को प्रमोट करेंगे। क्या बोले, जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो अपनी अपनी तमाम प्रोडक्ट को बेहतर अंदाज के अंदर जो है शोकेस कर सकें। तो इससे सर फ़ायदा किस किस को होगा? मतलब एक तो आपने कहा कि वो लोग जो टेक्नीशियन हैं उन्हें पता चलेगा कि नई टेक्नोलॉजी कौन सी है, कहाँ कहाँ किस चीज़ की ट्रेनिंग हो रही है। एक जो यंग डॉक्टर्स हैं जो अभी अभी जो है वो फारिग हुए हैं, उन्होंने अपना हाउस जॉब कंप्लीट किया है, अगर वो किसी जगह अपना क्लिनिक बना रहे हैं तो क्या तो उनके लिए भी ये फ़ायदा होगा कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें एक जगह पे पता चलेगा कि किस रेट में क्या चीज़ मिल रही है? बिल्कुल, डेंटिस्ट के लिए तो बहुत ही फ़ायदा है इसके अंदर, क्योंकि वो स्पेशली जिस तरह पहली दफ़ा अपना क्लिनिक ओपन करना है या जो क्लिनिक ओपन किया है उसको मॉडिफाई करना है, अपग्रेड करना है उसको, तो उसके अंदर वहाँ पे उनको मटेरियल भी नए मिलेंगे, गैजेट्स मिलेंगे, इक्विपमेंट मिलेगा। जितने भी इक्विपमेंट क्लिनिक के लिए ज़रूरी होते हैं तमाम उसमें रेडियोग्राफिक इक्विपमेंट हैं, OPGs हैं, CBCTs हैं और इसके अलावा ऑटोक्लेव्स हैं और जितनी भी और मशीनें इसमें इस्तेमाल होती हैं हमारे यहाँ वो सारी के साथ सेंसर्स हैं, स्कैनर्स हैं, वो सारे की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अवेलेबल होंगी और लोग आएंगे। एक तो उनका फ़ायदा होगा, दूसरा ये है कि उनके जो मैं बताया ना कि उनके लिंक डेवलप होंगे, ख़ास तौर पर यंग डेंटिस्टों को जिनको शौक़ होता है बाहर जाकर कुछ सीखने का, तो वो कंपनियां जो हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव जितने भी होंगे यहाँ पे वो उनको इनवाइट करेंगे कि ग्लोबली जहाँ जाओ जिस जगह की कंट्री में से वो आए हैं मटेरियल, उस कंपनी के, हर कंपनी का कोई ना कोई ट्रेनिंग सेंटर होता है या किसी कोलैबोरेशन करते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी के साथ, तो वो इनवाइट करते हैं फिर उसको डेंटिस्टों को वहाँ पे या टेक्नीशियंस को। तो इसमें सब लोगों का बड़ा भला होता है, बड़ा फ़ायदा होता है, एक पूरा लिंक बनता है उनके साथ, इंटरनेशनल लिंक बनता है। तो हमारे पास जो पाकिस्तान में जितने भी डेंटिस्ट जाना चाहेंगे दुनिया में वो उसके थ्रू जा सकते हैं और सीख सकते हैं। टेक्नीशियन जहाँ वो जाएँ वो सीखें। हमारे इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं उसके लिए
क्वालिफाइड इंजीनियर की ज़रूरत होती है। तो वो जितने भी जिसको कहते हैं बायोमेडिकल इंजीनियर्स, वो उनके लिंक डेवलप होंगे तो बायोमेडिकल वाले भी जा सकें। इसके साथ साथ जो डेंटिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे, उनको मौका मिलेगा, उनका लिंक डेवलप होंगे कि वो उन कंपनी में जाएं और जाके दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को सीखें। ये सारा कुछ इस एग्जीबिशंस की ज़रूरत होता है। हमने भी नहीं एग्जीबिशन पे जाके दुनिया में ऐसे लिंक डेवलप किए और हम पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनियों को रिप्रेजेंट करें। हर जो ट्रेडर है वो यहाँ पे बहुत सारी दुनिया की कंपनियों को रिप्रेजेंट कर, इसी तरह से है वो गए डिफरेंट एग्जीबिशंस में, वहाँ पे उनके लिंक डेवलप हुए, उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया और वो पाकिस्तान में इन चीज़ों को लेकर आए। और नॉर्मली हमारा यही होता है किसी भी फॉरेन कंपनी के साथ भी, आप मटेरियल नहीं खाली खरीदेंगे, आप हमारे लोगों को ट्रेंड भी करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आते हैं, हमें ट्रेंड करते हैं, या हम अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनको भेजते हैं बाहर और वहाँ उनके इंस्टीट्यूशंस में जाके वो ट्रेनिंग लेते हैं। तो इस तरह से जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, अपग्रेड भी कर रहे होते हैं लोग अपने आप को, उनको नॉलेज भी इन्हेंस हो रहा होता है, तो बड़ा फ़ायदा होता है इसका। तो सर बाहर जाना तो ज़ाहिर है एक महंगा काम भी है, और फिर पाकिस्तान से जब आप जा रहे होते हैं तो आपको कुछ और इश्यूज़ भी होते हैं, वीज़ा का इशू भी एक बहुत बड़ा है पाकिस्तान से। तो ये तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान की पूरी डेंटल कम्युनिटी के लिए कि एक इतनी बड़े पैमाने पे पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है, जहाँ पे ना आपको वीज़े की ज़रूरत है, ना कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये तो यही तो प्लस पॉइंट, इसलिए तो सारे ट्रेडर्स जो हैं वो खर्चा करते हैं, अपना एक स्टॉल लाते हैं, इक्विपमेंट लाते हैं, मटेरियल लाते हैं और टेक्नोलॉजिस्ट को या एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं अपने यहाँ, ताकि वो सारी जो है टेक्नोलॉजी को यहाँ पे स्प्रेड कर सकें, लोगों को सिखा सकें। तो बड़ा अच्छा मौका होता है इसके अंदर काम करने का और सीखने का। तो सर ये भी बता दीजिए कि ये कब और कहाँ हो रही है ये? नेक्स्ट एग्जीबिशन हो रही है पेशावर में, बड़े अरसे बाद पेशावर में एग्जीबिशन हो रही है, क्योंकि केपी के पूरा खाली था इन चीज़ों से, अच्छी टेक्नोलॉजी से हो रही थी लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम फर्स्ट वीक ऑफ मई में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में पेशावर में हम ये इसको करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेडर जो है ना शौकीन हैं, शौक़ रखते हैं कि हम पेशावर के एग्जीबिशन में आएँ और अपने जो जितना भी मटेरियल उनको शोकेस करें। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम डेंटल बरादरी का और कम्युनिटी का और ट्रेडर्स का बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उसके साथ साथ हमारा अफ़गानिस्तान भी साथ लगता है। अफ़गानिस्तान से बड़े लोग आते हैं सीखने के लिए और परचेजिंग के लिए, तो उनको भी बड़ा, ट्रेडर्स का भी फ़ायदा और अफ़गानी डेंटिस्टों का भी फ़ायदा, क्योंकि ये वही तमाम डेंटिस्ट हैं जो पहले पाकिस्तान में थे, जो यहाँ से सीख के वहाँ पे गए हैं। तो इससे बड़ा अच्छा हमारा उनके साथ रिलेशनशिप है और बड़ी खुशी से आते हैं वो। तो सर उसमें आपका स्टॉल भी होगा, तो आपके स्टॉल पे क्या क्या होगा? हमारे स्टॉल पे भी बड़ा कुछ होगा। जितनी चीज़ें हम जैसे हम शेप मेमोरी लाइनर की बात करते हैं, ये होगा, 3D मेटल प्रिंटिंग की जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे होंगे। इस तरह दुनिया की बेस्ट कंपनियां हैं, वो खा वो आर्थो से हैं, खा वो प्रोस्तो से रिलेटेड हैं, खा वो एंडोडोंटिस्ट से हैं, ऑपरेटिव से हैं, डिफरेंट मटेरियल्स हैं। दुनिया की बेस्ट बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जो मटेरियल बनाती हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो उनका ट्रेनिंग कोर्सेज भी कंडक्ट कराती हैं। वो सारी की सारी जो है ना वहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो सर एक चीज़ ये बताइएगा कि आपने फॉरेन कंपनीज़ का जिक्र किया, उनके पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स का जिक्र किया, तो क्या जो ज़ाहिर है जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उनको क्या फ़ायदा होगा इससे? देखिए पाकिस्तान में सियालकोट आपको पता है, वहाँ पे मेडिकल एंड डेंटल के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मेरा अपना रफ आइडिया है कि 90% ग्लोबली मेड इन सियालकोट चीज़ें जाती हैं। तो लिहाजा वो लोग जब इस में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको और पूरी दुनिया उनको जानना शुरू होगी, क्योंकि हम इसकी अच्छी खासी वहाँ पे इक्विपमेंट की और मटेरियल्स की और कंपनीज़ की एडवर्टीजमेंट भी हो रही होती है साथ साथ ग्लोबल जितने भी प्लेटफॉर्म है सब में हो रही होती है। तो इस वजह से उनको भी फ़ायदा होगा, उनको नए कस्टमर मिलेंगे और जो फॉरेन डेलीगेट्स इधर आएंगे उनको कंपनियां मिलेंगी कि मेड इन पाकिस्तान जो चीज़ें हैं वो उसको फ़रोग करने का मौका मिलेगा और वो परचेजिंग करेंगे। इसलिए बस ये हमारा टारगेट होगा कि मैक्सिमम लोग पाकिस्तान आके पाकिस्तानी चीज़ों को ख़रीदें। यानी कि कनेक्शन बनने के लिए ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे कनेक्शन बनते हैं इसके अंदर, बहुत ही अच्छे। और बड़े इसलिए होते हैं कि वो आते हैं, देखते हैं, किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, उसको देखते हैं, उसके बारे में मालूमात लेते हैं कि ये कंपनी कैसी है, इसका फ्यूचर क्या प्लान्स है, माजी में कैसी थी, पूरे रिपोर्टिंग है। क्योंकि जो कस्टमर है बड़े होशियार हो गए हैं, तो वो आते हैं पाकिस्तान में, जिससे उनको फिर तसल्ली हो जाती है हाँ भी
اور اسپیشلی جب ہماری آرگنائزیشن کسی کو ریکمینڈ کرتی ہے PDTM میں تو وہ سمجھو بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں اور آ کے ان سے پرچیزنگ کرتے ہیں, ایگریمنٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ, تو ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور پھر پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیا ایونٹ ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے بہت ساری کنٹریز اس میں دلچسپی رکھتی ہیں اور وہ آتے ہیں یہاں پہ. تو سر یہ بھی بتا دیجیے کہ اس میں پارٹیسپیشن کا پروسیجر کیا ہوگا. جو لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ مینوفیکچرر ہیں, وہ ایک ڈاکٹر ہیں, یا مطلب اس فیلڈ سے کسی بھی حوالے سے وہ وابستہ ہیں, تو کیا ان کے لیے پروسیجر ہوگا؟ اس کے لیے ہم اس کو سارے سوشل میڈیا پہ ایڈورٹائز کریں گے, تمام ڈیلرز کے پاس اس کی پوری ڈیٹیل چلی جائے گی, اور پوری گلوبلی جتنے بھی ہمارے کنیکشنز ہیں پورے پاکستان کے ٹریڈرز کے, سب تک یہ میسیج چلا جائے گا. وہ آسان ہے, وہ آج کل کے دور میں بڑی جلدی ساری چیزیں پہنچ جاتی ہیں. وہ سب کو انوائٹ کریں, پوری دنیا کو انوائٹ کریں گے اس کے اندر کیا ہے. تو اس کے لیے کوئی رجسٹریشن کمپین بھی ہوگی؟ اس کے لیے ڈیفینیٹلی رجسٹریشن کمپین ہوگی, اور اس کے لیے ہم لیکن ایک چیز بتا دوں, اس کے اندر ہم جو ایڈمیشن ہے ٹو دی ایگزیبیشن وہ فری میں ہوتا ہے, وہ ہم چارج نہیں کرتے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. رجسٹریشن اس لیے ہوتی ہے کہ ان کا ڈیٹا آ جائے اور تاکہ ہم نیکسٹ ٹائم جو بھی ایونٹ کر رہے ہوں ان تک پہنچ جائے, اور پلیز اس دوران جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوں گی, جو نئی چیزیں ہو رہی ہیں, وہ ساری ان تک اس کی ڈیٹیل پہنچتی چلی جائے تمام رجسٹرڈ پارٹیسپینٹس پہ. جتنے بھی وزٹر آئیں گے یا جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہوں گے ان تک یہ ساری ڈیٹیل چلی جائے, تو اس لیے ہم کو رجسٹر کرنا شروع کرتے ہیں ان کو. تو سر ظاہر سی بات ہے کہ جتنی بھی بڑا ایونٹ ہو اس کی ایک لمٹ تو ہوتی ہے, اور یہ بھی ظاہر لمیٹڈ اپورچونیٹیز ہوں گی یہاں پہ. اسپیشلی جو لوگ اسٹال لگانا چاہتے ہیں وہ مینوفیکچرر ہیں یا وہ ڈسٹریبیوٹر ہیں, تو ان کا کیا پروسیجر ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیس پہ تو ہوتا ہی ہے, لیکن وہ کیسے فرسٹ کم کیسے ہو؟ وہ اس میں ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں. جیسے ہم اپنے اب تقریباً ہم نے فائنلائز کر لیے ہوئے ہیں, جلدی ہم انشاءاللہ مے بی فرسٹ ویک آف دسمبر میں ہم اس کو ایڈورٹائز کر دیں کہ اتنے ہمارے پاس بوتھ ہیں, اور اسی حساب سے ہم ایلوکیٹ کر دیں. جس نے سنگل بوتھ لینا ہے, جس نے دو بوتھ لینے ہیں, کسی نے 4 لینے ہیں, کسی نے 6 لینے ہیں, تو ان کا ایریا ایلوکیٹ کر دیں گے ہم سب کے لیے. تو وہ پھر ہوگا تو یہی فرسٹ کم فرسٹ پہ. تو لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے ہم پورے پاکستان کی جتنی بھی نون کمپنی جو ایگزیبیشن میں آتی رہتی ہیں ان سب کو اکوموڈیٹ کریں, تو انشاءاللہ کر لیں گے. تو اس کا میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس میں, تو وہ کیا PDTMA کی ویب سائٹ کو جو ہے وہ نظر میں رکھیں کہ جب اس کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ آئے تو وہ فوراً آ جائیں اس کے اوپر؟ بالکل, اس کو بھی نظر میں رکھیں, سوشل میڈیا کے ساتھ ان ٹچ رہیں. کسی نہ ہم جو ہمارے جتنے بھی پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی آرگنائزرس ہیں, ایک بڑی ٹیم ہے جس کو آرگنائز کر رہی ہے, تو وہ اپنے ایریا کے اندر, جیسے ہم نے ہر میجر سٹی میں اپنی ایک ایسوسیشن بنا لی ہے, تو وہ آٹومیٹکلی ان تک وہ لوگ جو ہے, مثال ہے کراچی میں ایک پریزیڈنٹ ہے, اس کے ساتھ پوری ٹیم ہے, اس کا وائس پریزیڈنٹ ہے, باقی بھی پوری کابینہ ہے اس کی. ان کا کام یہی ہوگا کہ تمام ڈیلرز کو جتنے بھی ہیں ان تک وہ میسیج پہنچا دیں. لاہور میں, کوئٹہ میں, پشاور میں, اور اسلام آباد میں یا گجرانوالہ میں, اور جتنے بھی اور سٹیز ہیں ان تک جو بھی آرگنائزیشن ہماری, وہ اس تک یہ میسیج چلے جائے. میسیج میں وہ مسئلہ ہے. اسی طرح سے جو انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں وہ اپنے ڈیلر کے تھرو پاکستان میں آئیں گی, اور کیونکہ ہم ڈائریکٹ ڈیلر جو انٹرنیشنل کمپنیز کو ڈائریکٹ ہم انٹری نہیں دیتے, ہم تھرو اپنے ڈیلر کے آئیں تاکہ وہ ڈیلر کا فائدہ ہو اور وہ کمانڈ رکھ سکے, کنٹرول کر سکے اپنے پروڈکٹ پہ. تو اس طرح سے ہم تھرو ڈیلر جو ہے نا وہ ان کو ویلکم کرتے ہیں, اور اسی طرح ہی آتے ہیں وہ لوگ. تو یہ جو آپ کی پوری آرگنائزیشن ہے اس کے لیے بھی اس کی ظاہر لسٹ جو ہے آپ کی ویب سائٹ پہ ہی دستیاب ہے, یا اس کے علاوہ بھی کیسے لوگ جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور جیسے میں نے بتایا کہ جیسے ہی ہم یہ اعلان کریں گے اس کا کہ بوتھ اتنے بوتھ ہیں ہمارے پاس, وہ اس حساب سے پھر ہر بندے تک یہ میسیج چلا جائے گا. وہ آلریڈی ہماری لسٹ میں ہیں بہت سارے, جو نئے لوگ ہوں گے وہ ان تک ہماری پوری آرگنائزیشن کا کام ہے ایریا وائز, تو سب کو یہ میسیج پہنچا دیں, وہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ. تو سر کون کون لوگ ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ لازمی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, تمام ڈیلرز کو جس پاکستان کے اندر جتنی بھی اچھی کمپنیاں ہیں سب کو چاہیے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. جو آئے گا ہم اس کو ویلکم کریں گے,
اور انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کے تمام ڈیلرز کو ہم ویلکم کریں گے، اس کے اندر آئیں، پارٹیسپیٹ کریں۔ نہیں، میرا اس سے ہٹ کے بھی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب جیسے ایک تو ڈینٹسٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جب بھی ڈینٹسٹری سے کوئی ریلیٹڈ چیز ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے ایک ڈینٹسٹ اکیلا تو نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک یہ لمبا چوڑا جو ہے پورٹ فولیو ہے جو دیگر لوگوں کا بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ تو اس میں کون کون سے مطلب ٹیکنیشین ہو گئے یا جو ڈینٹسٹ ہیں، ینگ ڈینٹسٹ ہیں وہ ہو گئے، اسٹوڈنٹس بھی آ سکتے ہیں اس میں؟ اس میں ہم سارے جتنے بھی ہماری ڈفرینٹ کالجز کی فیکلٹی ہے ہم سب کو انوائٹ کریں گے کہ اس میں آئیں، ایگزیبیشن میں نئی نئی چیزیں سیکھیں، دیکھیں اور پھر بائنگ بھی کریں اپنے کالج کے لیے۔ اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے اسپیشلسٹ ہیں، جس اسپیشلٹی میں جو ڈاکٹرز ہیں اسپیشلسٹ بن چکے ہیں، وہ پھر ان کے ساتھ پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہر فیلڈ کا، تو ان سب کو ہم انوائٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہاؤس جاب کرنے والے انہوں نے فوراً ہاؤس جاب کمپلیٹ ہونا تو کلینک کھولنا یا کہیں جاب کرنی ہے، تو ان کو پتہ ہو کہ جہاں میں نے جاب کرنی ہے تو میں نے کیا کام کرنا ہوگا، اور اگر کلینک کھولنا ہے تو اس کو کس قسم کے اکوپمنٹ کی، گیجٹس کی اور کس قسم کی ٹریننگ کی ضرورت ہوگی، وہ سارا کچھ وہاں سے ایگزیبیشنس کے لنک ڈیولپ ہوں گے اور جائیں گے اور اپنی ٹریننگ کر کے آئیں گے، اس کا ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس کے۔ اور اس طرح سے جتنے لیب ٹیکنیشینز ہیں وہ آئیں گے، وہ اپنی لیب کے والے سے پروڈکٹ کو دیکھیں گے، ان کو اپ گریڈ کریں گے۔ پھر جو ڈفرینٹ امپلائیز ہیں، کلینک پہ ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، اور جو لیبس کے اندر امپلائیز ہیں وہ ان کو ویلکم کریں گے، وہ آئیں، نئی نئی چیزیں کو دیکھیں، سیکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم پاکستان میں ڈینٹل ہائیجینسٹ کو ٹرینڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس میں ڈفرینٹ کمپنیز ہیں جو اس چیز کے اوپر خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم آپ کے پاکستان میں آ کے اور یا پاکستان سے باہر بھیج سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، ہائیجینسٹ کو ہم ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں، یا ہم پاکستان میں آ جائیں گے اور ہائیجینسٹ بھی ٹرینڈ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ جو چیپٹر ہے ہائیجینسٹ والا، جو کہ کلینک کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، پیشنٹ کو اس کی ڈے ٹو ڈے اورل ہیلتھ کے بارے میں جو ایجوکیٹ کرتا ہے، وہ ان کو ان کی نالج کو انہینس کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ تو ہو گیا کہ ان لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ آپ کا تو بہت ڈینٹسٹری کی فیلڈ میں ایکسپوجر ہے، آپ نے یورپ کی جو ایگزیبیشنز بھی دیکھی ہیں، آپ نے ایشیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، جاپان، کوریا اور چائنا کی بھی دیکھی ہیں، یو ایس اے بھی دیکھا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ رینک کریں یہ جو ایگزیبیشن ہونے جا رہی ہے پی ٹی ڈی ایم اے کی، تو یہ کس لیول کی ایگزیبیشن ہوگی؟ دیکھیں، ہمارے ایریا میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ دبئی میں ایک کانفرنس ہے، ایڈک کہتے ہیں اس کو، وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ ہماری جو پاکستان میں جو کانفرنس ہوگی وہ ایڈک جتنی بڑی تو نہیں ہوگی، لیکن اس کی جتنی بھی ایریا ہم کور کریں گے، جتنے بھی اسٹال ہمارے پاس ہوں گے، 200-300 اسٹال جتنے بھی لگے ہوئے ہوں گے، اس کے اندر اس کی ریزیمبلنس نظر آئے گی آپ کو۔ البتہ پچھلی ایگزیبیشن میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جو ترکی میں ایگزیبیشن لگتی ہے اس سے ہماری ایگزیبیشن بہتر تھی، فٹ فال بھی زیادہ تھا اور کمپنیاں بھی زیادہ تھیں جو لاہور میں ہماری ہوئی تھی، ایون جو اسلام آباد میں بھی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے یہ ایگزیبیشن لگتی ہے سنگاپور، ہم سنگاپور سے تو بہت آگے ہیں، ان کے بہت لمیٹڈ اسٹال ہوتے ہیں، ہم ان سے بہت آگے ہیں۔ اسی طرح سے ابھی میں ریسنٹلی ایف ڈی آئی کی جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں پارٹیسپیٹ کر کے آیا چائنا میں، بیجنگ میں، تو شنگھائی میں، تو وہ اس ایگزیبیشن سے بڑی ہوتی ہے ہماری ایگزیبیشن۔ تو ہم صرف جو کہ پیچھے اس ریجن میں صرف ہم دبئی سے پیچھے ہیں اس وقت، لیکن کیونکہ دبئی میں جگہ زیادہ ہوتی ہے، بہت سارے بر اعظموں کے لوگ اس کے اندر آتے ہیں، تو اس کا ابھی ہم مقابلہ نہیں کر سک رہے، لیکن ہم جتنا بھی ہمارا ایریا ہے، جتنے ہمارے ٹریڈرز ہیں، وہ جو بھی ہیں وہ دبئی سے کاپی کرتے ہیں اپنے اسٹالوں کی اور بوتھ کی اور مٹیریل کی، اکوپمنٹ کی، تو انشاءاللہ وہ تو نظر آئے گا کہ وہ ہم ان سے کم نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم لمیٹڈ ہیں اس کے مقابلے میں، لیکن جتنا بھی ہوگا وہ کوالٹی کا ہوگا انشاءاللہ۔ سر، یہ تو بہت حیرت انگیز بات آپ نے بتائی ہے کہ یہ جو اب تک ایگزیبیشن ہو چکی ہیں وہ سنگاپور سے، ترکی سے اور ایون چائنا سے۔ چائنا تو اس وقت مطلب پوری دنیا کے اندر ٹریڈنگ کا سب سے بڑا ہب ہے، اور جو مختلف فیلڈز کی وہاں پہ ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، وہ کینٹن فیئر ہو یا دیگر جو ہوتی ہیں، تو اس کو تو کہتے ہیں کہ اتنا جوائنٹ لیول پہ وہ ہوتی ہے کہ جس کا دنیا کے اندر کوئی اور مقابلہ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ڈینٹسٹری کی جو ایگزیبیشن پاکستان کی ہے وہ چائنا سے بھی آگے ہے، سنگاپور سے بھی آگے، ترکی سے بھی آگے ہے۔ نہیں، چائنا کی جو ایف ڈی آئی کی ہوتی ہے، چائنا میں بہت بڑی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، بالکل دنیا کی سب سے بڑی ایگزیبیشن چائنا میں ہوتی ہے، جو آپ کا کینٹن فیئر ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے جو ہے
डिफरेंट और कंट्रीज में लगती है, वो बहुत बड़ी होती हैं। मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं गया इसमें शंघाई में गया, और शंघाई के अंदर जो एग्जीबिशन थी FDI की, उससे बड़ी होती है हमारी, वो छोटी थी। सही। उसकी एक एग्जीबिशन की बात कर रहा हूँ। जी जी। बाकी एग्जीबिशन की बहुत बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि आप फिर नहीं सकते। नहीं, मैं इसी के मतलब सिर्फ बात कर रहा हूँ कि डेंटल से रिलेटेड जो है। बिल्कुल, डेंटल से रिलेटेड वो बहुत बड़ी होती हैं, उसके 2 और एग्जीबिशन होते हैं, बहुत बड़ी होती हैं। अलबत्ता जो दुनिया में सबसे बड़ी होती है वो IDS होती है, इंटरनेशनल डेंटल शो होता है। मैं उसमें भी डॉक्टरों को इनवाइट करता हूँ, उसमें जाना चाहिए, उन लोगों को बड़ा कुछ सीखना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड हमारे रीजन में होती है वो फिर एडेक दुबई होती है, जो उसमें क्वालिटी के इक्विपमेंट होते हैं। और जो साथ चाइना में जो 2 एग्जीबिशन लग रहे होते हैं, साल में 3 होते हैं, तो एक ज़रा छोटा जो होता है ना, मैं उसका मुकाबला कर रहा हूँ, तो उसमें हम मुझसे बेहतर हैं। लेकिन बाकी के जो 2 और लगते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसका तो मुकाबला भी नहीं कर सकते हम। सही। लेकिन सर मतलब ये सिंगापुर, और अगर हम तुर्की से भी आगे हैं तो ये भी एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मैं क्योंकि तुर्की में मैं कई दफ़ा जा चुका हूँ, सिंगापुर के एग्जीबिशन में कई दफ़ा जा चुका हूँ, उन दोनों से तुम्हारी अच्छी होती है। सर ये तो बड़ी मतलब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए भी खुशाइन बात है कि इतनी वो हो गई है। तो सर मतलब एक्साइटमेंट मुझे फ़ील हो रही है, और यकीनन दीगर लोगों को भी हो रही होगी कि जब भी ये मई का महीना आएगा तो उसमें देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या नई चीज़ें आ गई हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो फ्यूचर में हमें डेंटल क्लिनिक्स पे देखने को मिलेंगी। तो आपने इनवाइट कर दिया और मेरा ख्याल है कि लोग भी इसके ऊपर होंगे। तो आज के पॉडकास्ट को हम यहीं रोकते हैं, और आइंदा एक नई टेक्नोलॉजी या कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। राशिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया।